प्रथम भूत ब्लॉग को आमर स्वागत। आम गाँव में करुच्ची जहाँ भी मिस्टेक हो क्षमा करिवो। चल देखा कौन हो आमर से जगार मैंने गोटे एमतीका जगह सी सेठी बहुत प्रकार किसी अच्छी लोक मैंने राति जावाक से डरती आम आज से कभर करूँ। बर्तमान है गूगल टाइम रे देखो 12टा 7 है गूगल टाइम देखो 12टा 7 है उल्टा देखा तथा देख 12टा 7 है। चलतु देखा कौन हो आज ब्लॉग प्रथम ब्लॉग बर्तमान पूरा टीम रेडी 2 4 5 जन आमर पिला मत नगले 6 जन। चलतु कभर करवा आज से जगह को जो जगह को लोक मैंने जावाक डरुंट आज आम से जगह को पूरा कभर करमु। चलतु देखा कौन हो जगह पर आसिक आज पहुंची गलु। चलतु कभर करवा सबू आम पिला आसी सारे आ 2 जन पछर आसुंच देखा आपन बैक कैमेरा करपट देकी से आगू को आहरी जीवु सेपट साइड आज टोटाल कभर करूँ देखा। चलतु कौन हो किछि नाई सेपटर घर भी एमती घर भी नाई जे कोठी माने किए रही पारिबो सेपट एरिया रे। चलतु देखा कौन हो ये 2 जन आगर जाउछंती माने एते बाट भी चली आइलुनी सियाडू आमर पिला जन पछर आछि किछि भी नाही एमती किछि भी जना पड़ेनी। मेन जगह तो एठी नु मेन जगह रहिलानी आगरे मीटर नाही टॉर्च भी आम पाखर गोटाए अच्छी फोन तो अच्छी फोन फ्लाश रे किछि जना पड़िबोनी देखा। चलत आज आसी फास्ट ब्लॉग रे कौन हो ना चलत देखा चली आगर 2 जन ये 2 जन ये जने भाई कार को चिंता आर खाली माने ये गपिबार व्यस्त आ सी तार रील्स देखिबार व्यस्त। चलत देखा कौन चलची आज भूत देखिबु कि नहीं तो ठीक नहीं माने देखिबार तु एपट एरिया रे माने घर बोली भी किछि नहीं ये घर कि माने लाइट फाइट किछि नहीं पूरा फांका एरिया माने एठी की गाँ लोक आसवाक भी डरती राति रे बहुत किछि एठी होईछि। आमे किंतु आसीचु ब्लॉग्स करिया पे देखिबा। चलतु कौन चलछि एठी वर्तमान मेन जगह को अल्प बाट रहिला पहुंचबू माने किछि भी माने जहा एठी सुनिथिलु किछि भी सेमिति भी नाही साउंड एपर्यंत शुभिनी किछि देखा। चलतु कौन हो आगो को मेन जगह आगर अच्छी देखा। चलतु किछि भी नहीं दूर दूर किछि भी घर किछि नहीं खाली बिल बिल मझिरे रास्ता जाइए। वर्तमान मेन जगह को अल्प बाट रहिला पहुंचबू माने किछि भी माने जहा एठी सुनिथिलु किछि भी सेमिति भी नाही साउंड एपर्यंत शुभिनी किछि देखा। चलतु कौन हो आगो को मेन जगह आगर अच्छी देखा। चलतु किछि भी नहीं दूर दूर किछि भी घर किछि नहीं खाली बिल बिल मझिरे रास्ता जाइए। गछटा भाई देखते केमिति माने अलग प्रकार पूरा देखा किछि भी माने एठी जना ही पड़ुनी माने साउंड कि किछि भी जहाँ आसीथिल देखा एमती भी किछि भी नहीं। गूगल टाइम टा देखो केतेटा बाची गूगल टाइम टा बाहर कलु टिके गूगल टाइम टा बाहर कलु माने किछि भी एठी एमती नाही साउंड भी टिके किछि आसुनी माने केही भी देखा भी जाइना दे पौंद माने भूत हो कि जहाँ भी हो एमती भी। तो गूगल टाइम देखा 12:38 हेलानी एटा हो गूगल टाइम टा देखो 12:38 हेलानी आगु को आहुरी जीवा। चलत देखिया गछटा पूरा भयंकर है भाई मीटर नाही पूरा माने फोन रे देखा चली देखो फोन रे से आगर देखु गोटे कुआ अच्छी सब कहते कुआटार भाई ये साइड रे गोटे कुआ अच्छी माने कुहर माने केते जन भी मरी कि कौन एमती भी ठीक नहीं। यही गछटा जो देखुं गछरे भी केते जन मरचंती प्राय ठीक नहीं कुआटा को चलो देखा ये कूटा अच्छी बण फण हो जाए मैंने एमती भी किसी ना जहाँ शुणा पाई किए मरी कि भी ना या भर पूरा पोती गला बण भी हो जाए
आउ आगु को जीवा चलन देखिया कौन होउछ एटा पूरा माने किछि नाही एटी देखि पारथु पूरा बण माने पूरा जंगल टाइप रे पूरा किछि भी नाही एटी घर भी नाही पूरा जंगल एटा एटी लोक माने आसीबा को भी डरंती राति रे के आसंती ने एठी हमर दिन बेला भी एठी आसिया को बहुत माने भय करंती कारण जगहटा भी सेमती है किछि नाही एठी घर माने देखि पारथुबे चारिआडे ही खाली गछ 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 आ किछि ही नाही खाली गछ किछि ही नाही ए गछरे एमितिरे भी केते जण मरिचंती हमें जानिनु ठीक से माने एमितिरे भी किछि भी एक्टिविटी नाही साउंड तो भी किछि नाही माने किछि जणा ही पडुनी तापर एमितिरे टॉर्च भी आम पाखर आज गोटाए है मु जा धरछि आ मोबाइल फ्लैश आ किछि नाही देखिबा चलंतु आ कोन होछि आगर देखि पारथु बहुत आगु भी पळि आसलुनी आ एठी भी गोटे एमती गछ अछि आर बहुत स्टोरी अछि माने एमितिरे आमे भी किछि जानिनु ठीक से आ विषय रे गछटा का आपण मन देखि पारथु जूम करछि माने केमती देखा जाउछि पूरा अलग प्रकार पूरा देखा जाउछि गछटा आगु चलन देखिया कौन हो साउंड भी एमितर भी किसी भी सुबह जाऊनी ठीक से साइलेंट रहिला टिके मतलब जे गछर की जो साउंड आछी गछटा आछी ना गछर एमितर भी किसी भी नाही माने साउंड भी टिके टिके जस्ट जणा पडुची की साउंड माने जणा पडुनी ठीक से सेउट गोटे साउंड आछला सेउट आइछ ना रो रो पाटी करना सेउट गोटे साउंड ना एपट कोट गोटे आसुची किछि भी जणा ही पडुनी कोट आसुची एउट आस्तला ना हां ए जरा किछि भी नाही जणा तो पडुनी जूम करछु देखिया ना किछि भी नाही माने जणा ही पडुनी कोट साउंड आछे हो चलो देखिबा आउट का आगु चलो और बहुत बाट अछि एमतरे भी सेपट पूरा नहीं कि से कितने बड़ एरिया एटा चलो कभर कर देखिया कौन हो आगुरी जदि भी किसी जना पड़ा तो आपण मानू देखे यूट्यूब गोटे किसी साउंड आसला ए रुह रुह पार्टी करना चुप यूट्यूब गोटे किसी ना किसी गोटे साउंड आसला पछर गोटे मैंने आखि जलुची देखी पारे मुझे जूम करुच्ची माने जना ही पड़ुनी से आखि देखा ना देखे देखे देख जापार ना देखे से माने जना ही पड़ुनी कैमेरा रे तथापि टिके टिके जना पड़ुची माने कोठी भी माने माने पवन होनी खाली एठी हो यही जगह रे ही पवन हो बहुत माने आखिरा जलुची माने जना ही पड़ुनी से जगह रे देखो मु जूम करची माने से आखिरा जना ही पड़ुनी ठीक से नहीं जना पड़े देखो माने कौन सेटा हमें भी जानिनु ठीक से किंतु जलुची सेठी किछि ना किछि गोटे अच्छी सेठी आउ टिके चालन देखिया पाखरे कोन हो अनेला भाई भी टिके लागुची सेउट साउंड आउथला ना से जगह ना हां माने कोन गोटे सेठी अछि किछि ना किछि तो गोटे भाई अछि सेठी चलो तो आगु टिके जाई देखि भाई जगह कोन बहुत आगु भी आसलुनी जा सेठी गोटे माने कोन गोटे जळुथला देखिथिलु ने जाय भी किछि गोटे देखिनु सेई जा सेठी गोटे साउंड होतला किछि भी मालूम होनथला जा आखि टिके जळुथला आउरी आगर गोटे माने एमिति भी घर अछि ता ना बोरिंग घर हमर एठी बोरिंग खोला हेतला हेटी गोटे सेठी चालन देखिया कोन होउची एपट माने किछि ही नाही देखि परतु पूरा ही बिल एटा पूरा बनटा जंगल टाइप रे जंगल भीतर भी किछि एमिति साउंड भी टिके आसुनी जा सेठी जा टिके साउंड हेतला से गछ पाखरे एमिति एठी किछि भी नाही चालन तो आउ आगु जीवा देखिबा कोन होउची ई जगह रू पर्टिकुलर ई जगह रू साउंड आस्तुला ई जगह रू आस्तुला माने कोन थिला हमें भी जानिनु एपट साइड रू आ यही बिल साइड रू ही आसुला ये बिल साइड रू ही आसुला माने कोन किछि ठीक नाही माने बहुत बाट आगु आसला पर एठी किछि गोटे नोटिस कलु किछि गोटे सुबुथुला ए जगह रू ही आसुला माने कोन भी हमें जानि परलुनी एठी गोटे कोन हे देखि परतु एठी गोटे बिलुआ के कोन गोटे आखि जळु जे देखंतु मु जूम करू ए एठी गोटे देखै देखि परतु ये बिलुआ ही हेतबा किछि ही नुह ये बिलुआ ही हेतबा आखि जळु जे जूम करछु देखंतु ये बिलुआ ही हेतबो
ये बिलुआ ही ହେଇଥିବ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ସେଟା ବିଲୁଆଟା ଏଇ ଜାଗାରୁ ହିଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଥିଲା ଏଇ ଦୁଇ ଜାଗାରୁ ଏପଟରୁ ଏ ବିଲ ସାଇଡରୁ ଆଉ ଏଇ ବଣଟାରୁ ମାନେ କ'ଣ ବି ଏମିତିରେ କି ସାଉଣ୍ଡ ଆମେ ସେଇଟା ଜାଣିପାରିଲୁନି ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ମାନେ କିଛି ନା କିଛି ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି ହିଁ ଅଛି ମାନେ କିଛି ହିଁ ନାହିଁ ଏଇଟା ପୁରା ଜଙ୍ଗଲଟା କିଛି ହିଁ ନାହିଁ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଏଇଟା ପୁରା ବହୁତ ଆଗକୁ ଆସିଲୁ ଭାଇ ମାନେ ଯାହା ସେଇଠି ପଛରେ କିଛି ଟିକେ ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭୁଥିଲା ମାନେ ଏତେ ବି ନୁହଁ ଜଣା ପଡୁନଥିଲା ସେ ସାଉଣ୍ଡ ଆଉ ମେନ୍ ଜାଗାଟା ହଉଛି ଏଇଠୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ସାଉଣ୍ଡ ଅଛି ଏଇଠୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଶୁଭୁଛି ଫଙ୍କାର ମାଇଲା ନା ଚୁପ୍ 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 ଭାଇରେ ଏଇଠି ରହି ନା ଚୁପ୍ 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 ଏଇଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ସାଉଣ୍ଡ ଅଛି ହେଲା ଏଇଠି ପୁରା ଖତରନାକ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଭାଇ ଭିତରୁ ଯିବା କି ଭିତରକୁ ବାଟ ନାହିଁ ଭାଇ ମୁଁ ଯିବିନି ଭିତରୁ ଭାଇ ମୁଁ ଯିବିନି ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଏଠି ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି ପବିନା ପବିନା ଉଠିଲୁ ପୁଣି ହେଲା ଏ ଚୁପ୍ 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 ପଳେଇ ଚାଲ ମାନେ ଏତେ ବାଟ ଆସିଲା ପରେ କିଛି ଗୋଟେ ଏଠି ନୋଟିସ କଲୁ ମାନେ କି ଗୋଟେ ମାନେ ଯେମିତି ଖଙ୍କାର ଫକାଲେ ଯେମିତି ସାଉଣ୍ଡ ହୁଏ ସେମିତି ହିଁ ଶୁଭିଲା ଏଠି ପୁରା ଆଉ ମାନେ କ'ଣ ବି ଏଠି ଆମେ ଜାଣିନୁ ଫାଙ୍କା ବିଲ କାଇଁ କାଇଁ ତାଳ ଗଛରେ ମାନେ ଜଣା ହିଁ ପଡୁନି ନା କ'ଣ ଅଛି ଏଠି କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଖା ଦଉନି କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ପଛରେ ଉଠ ଭାଇ ମାନେ ଏଇଠି କିଏ ଗୋଟେ ମାନେ ଅଛି ଏଇଟା କ'ଣ ସାଇଡରେ ଭାଇ ମାନେ ଦି ପଟ ସାଇଡ ରେ ହିଁ ମାନେ ସାଉଣ୍ଡ ଟା ଶୁଭୁଛି ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଏଇ ଚୁପ୍ 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 କିଛି ନା କିଛି ତ ଗୋଟେ ଭାଇ ଏଇଠି ଅଛି ଶୁଭିଛି ନା ଚାଲ ଏଠୁ ପଳେଇ ଚାଲ ଭାଇ କିଛି ନା କିଛି ତ ଗୋଟେ ଏଠି ଅଛି ହିଁ ଅଛି ସାଉଣ୍ଡ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଶୁଭୁଛି ମାନେ ଜଣା ହିଁ ପଡୁନି ସେମାନେ ସାଉଣ୍ଡ ଟା କ'ଣ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମାନେ ଦି ଆଡୁ ସାଉଣ୍ଡ ଟା ହଉଛି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବୁ ଏଇ ଗୋଟେ ପିଲା ଆମର ସେଠି ଠିଆ ହେଇଥିଲା ପଳେଇ ଆସିଲା ଏଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ବୋଧେ ମାନେ ସାଉଣ୍ଡ ବି ଶୁଭୁଛି ସେ ଘରଟାରୁ ଏଇ ଯୋଉ ଘରଟା ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଖରେ କ'ଣ ହଉଛି କିଛି ଶୁଭୁଛି ନା ସେଠି ତମକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଭଳିଆ ମାନେ କ'ଣ ସେଟା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପର୍ଟିକୁଲାର ପଛରୁ ତ ସାଉଣ୍ଡ ହେଇକି ଆସୁଥିଲା ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇ ସବୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆସ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ରୁହ ହେଲା ମାନେ ଚାରି ପିଟି ଭାଇ କିଛି ନାହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି ନାହିଁ ଘରଟାରେ କ'ଣ ଅଛି ଏଇ ଚୁପ୍ ରହ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ କିଛି ନା କିଛି ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି ଏଇଠୁ ଶୁଭୁଥିଲା ନା ଭାଇ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି ଏଠି ଚୁପ୍ ରହ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘରଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ଘରଟା କିଛି ହିଁ ନାହିଁ ଏଇଠୁ ସାଉଣ୍ଡଟା ଆଉଥିଲା ନା ଚୁପ୍ ରହ ଘର ଭିତରେ ଭାଇ କେହି ତ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଘରୁ ସାଉଣ୍ଡଟା ଆସୁଥିଲା କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ଏ ଘର ଭିତରେ ମାନେ ସାଉଣ୍ଡ ହିଁ ହଉଥିଲା କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ ସାଉଣ୍ଡ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଶୁଭୁଥିଲା ଏଠି ହୁଏତ ଆପଣ ମାନେ ଇୟରବଡ୍ସ ଲଗେଇଲେ କି ଇୟରଫୋନ ଲଗେଇଲେ ଜାଣିପାରିବେ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭିବ କିନ୍ତୁ ଜଣା ହିଁ ପଡୁନି ଏଠି କିଛି ନା କିଛି ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଏଇ ଚୁପ୍ କୋଉଠୁ ଆଉଛି ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଆଉଛି ଏଇଟା ହଉଛି ମେନ୍ ଘାଟିଟା କିନ୍ତୁ ଏଠି ବି ମାନେ ସାଉଣ୍ଡଟା ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହଉଛି ମାନେ ଜଣା ହିଁ ପଡୁନି କିଛି ହିଁ ନାହିଁ ଏଠି କାଇଁ ଭାଇ ଏତେ ବାଟ ଆଗକୁ ଆସିଲା ପରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ନୋଟିସ କରିଛି ଆମ ପିଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କାଇଁ କହିଲ କିଛି ନା କିଛି ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି ନାଇଁ ନା ପଳେଇଲା ନା କୁଆଡେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇଲା ଭାଇ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଭାଇ ଏଇଠି ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇଲା ମାନେ ଦେଖିଥିଲ କେମିତି ଦେଖିଲ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ
ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ। ଏଇଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଠିଆ ମାନେ କଣ ଦେଖିଲ କହିଲ ଏଠି? ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। କିଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ଠିଆ ହେଲା ବେଳେ ଏମିତି ଅଦୃଶ୍ୟ ଟାଇପ୍ ରେ ଭାଇ ଗୋଟେ ଛାଇ ଟାଇପ ର ପୁରା ଦେଖାହେଲା କହିବୁ ଠିଆ ହେଇଛି କିଏ ଗୋଟେ। ମାନେ କିଛି ହିଁ ନାହିଁ ନା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସାଉଣ୍ଡ ବି ଏଇଠୁ ଆସୁଥିଲା ନା ଏଇଠୁ 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 ଏଇ ଜାଗାରୁ ନା ଏଇ ଜାଗାରୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଇ ଜାଗାରୁ ନା ପର୍ଟିକୁଲାର ଭାଇ କିଛି ନାହିଁ ଏଠି ମାନେ ସାଉଣ୍ଡ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହଉଛି ଗଛକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ମାନେ କିଛି ହିଁ ନାହିଁ ଏଠି ମାନେ ଆମ ପିଲା କହିବା କଥା କି ଏଠି ଗୋଟେ କିଏ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ ଏଇ ଚୁପ ରୁହ, ଚୁପ, ଚୁପ, ଚୁପ। ଏଠି ଗୋଟେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି ଭାଇ ସାଉଣ୍ଡ ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଶୁଭୁଛି ଆଉ ଦେଖାଯାଉନି ନା ନାଇଁ। ଛାଡ 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 ଏଠୁ ପଳେଇ ଚାଲ ଏଠୁ ପଳେଇ ଚାଲ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପଳେଇ ଚାଲ ସବୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ମାନେ କିଛି ତ ସେଠି ସାଉଣ୍ଡ ଥିଲା ଏମିତିରେ ବି ମାନେ ଆମ ପିଲା କହିବା ହିସାବରେ କି କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ସେ ସେଠି ଦେଖିଲା ସବୁ ତ ଦେଖିପାରୁନଥିଲୁ ମାନେ ସେ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ଦେଖିଥିଲା ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ କିଛି ନା କିଛି ଏମିତିରେ ଥିଲା ଯିଏକି ଜଣା ପଡୁନଥିଲା ବେଶୀ ବି ଜଣା ପଡୁନଥିଲା ଆଉ ବିଲୁଆ ତ ସେଠି ବୁଲୁଥିଲେ ବିଲୁଆ ଆଖି ଜଳୁଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ମାନେ ଆମ ପିଲା ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତମକୁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରିକି ଦେଖେଇବି ମାନେ କୋଉଠୁ ଆସିଲୁଣି ଚାଲି ଚାଲିକି ମାନେ ସେଇ ଏରିଆରୁ ନେଇକି ସେପଟ ଏରିଆରୁ ନେଇକି ମିନିମମ୍ ପାଖାପାଖି 4 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ଆମେ ବୁଲିଛୁ ତା ଭିତରେ ଏଇଆ ନା 4 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ତା ଭିତରେ ବୁଲିକି ଆସିଲା ପରେ କିଛି ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭିଲା ଏମିତିରେ ଏତେ ବି କିଛି ନାହିଁ ସେଠି ଛାଡ تفوز عندي خوش فاصلة يا اخي تفوز